Ford explodes. Thank you. Ford explodes. Ford explodes. Ford explodes. 各位紳士淑女、大人細路，吔飯未啊？我哋呢個組合嘅表演保證係前所未有咁精彩嘅，因為當啲草蜢人客嚟到嘅時候，一定會俾我哋搞到佢冚豬老友，呢班嘢肯定。Mine Damer og Herrer, drenge og piger i alle aldre. Vores trup her garanterer jer en forestilling helt uden lige. Så når jeres græshoppevenner kommer, går vi bare helt amok! De må virkelig hungre efter underhold. Damen und Herren Ameisen, liebe Jungs und Mädchen, groß und klein. Unsere Truppe verspricht Ihnen eine Vorstellung, die auf der Welt einmalig ist. Und wenn Ihre Grashüpferfreunde hier auftauchen, dann lassen wir es krachen, dass es sie umhaut. Kein sehr anspruchsvolles Publikum. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, our troupe here guarantees a performance like no other. Why, when your grasshopper friends get here, we are gonna knock them down! Boy, these folks are sure hard up for energy. Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, nuestra tropa les garantiza un espectáculo grandioso y único. Y cuando sus amigos saltamontes lleguen aquí, ellos caerán a nuestros Vaya, parece que le surge un buen... Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, nuestra tropa les garantiza un espectáculo grandioso y único. Y cuando sus amigos saltamontes lleguen aquí, ellos caerán a nuestros pies. Vaya, parece que le surge un buen... Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, nuestra troupe garantiza un espectáculo sin precedentes. Cuando sus amigos los saltamontes lleguen aquí, vamos a hacer que se queden patitiesos. Vaya, qué necesitadas andaban de... Formidames, fourmissieurs, jeunes filles et jeunes gens de tous âges, notre troupe vous garantit une performance hors du commun. Quand vos amis les sauterelles vont débarquer dans l'arène, nous allons les exploser. Quel public! De leur campagne, ils ne doivent pas voir ça tous les jours. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών, ο θειασός μας σας εγγυάται μια παράσταση μοναδική. Και όταν οι φίλες σας οι ακρίδες έρθουν εδώ, σας λέω ότι θα πέσουν κάτω ξερά! Πω, αυτή η τύπη τη ψάνε για Signore e signori, ragazzi e ragazze di tutte le età, la nostra compagnia qui garantisce un'esibizione che non ha l'uguale. Quando arriveranno i vostri amici cavallette, noi li stenderemo! Oh, Questi qui sono raccolto di... baby, what happened to you? ここにお集まりの国中の方々すべてに申し上げる。我が軍団のパワーはとにかく超一流だ。バッタのお友達が来ても我々が必ずガツンガツンと決めるぞ。ねえ、よっぽど娯楽に... 신사숙녀 여러분, 소년소녀 어르신네들, 우리 팀은 다른 어떤 팀보다도 뛰어난 재주를 가졌습니다. 여러분의 메뚜기 친구들이 도착하면 멋진 묘기로 끝내주겠습니다. 그동안 서커스 구경 한번 못해. Hölgyeim és uraim, fiúk és lányok, kicsik és nagyok! Kezeskedhetem érte, hogy csapatunk nem okoz csalódást nektek, és ha majd Sáska barátaitok ideérnek, ígérem, hogy tátva marad a szám! Jól ki vannak éhezve a szórakozás. Mina damer och herrar,
Pojkar och flickor av alla åldrar. Vår trupp här garanterar er en insats utan motstycke. Så när era gräshoppsvänner kommer hit så tar vi dem rätt upp och ner! De stackarna måste vara utsvultna på... Dámy a páni, milá mravčia mládež, náš súbor vám ponúka predstavenie, aké ste ešte nevideli. A keď sem dorazia vaše milé kobylky, zostane po nich len prach a smrad! Tuším, to nebude náročné, publik. Doamnelor și domnilor, băieți și fete de toate vârstele, trupa noastră garantează un spectacol nemai văzut. Când vor veni amicii voștri, lăcustele, o să-i facem praf, praf, praf! Furnicile sunt înnebunite după distracție. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta i w ogóle wszyscy! Nasz zespół da wam taki popis, jakiego nikt nie da! I gdy te wałkoniki polne się tu zjawią, to mogę wam zaręczyć! Padną trupy! Oh, that's why. I was like, so what? She's just gonna do... O matko, ależ oni są tu spragnieni Damer, mevrouw, herrer, gutter og jenter i alle aldre. Denne troppen garanterer en oppvisning helt uten like. Og når de gresshoppevenn deres er kommet, så skal vi ta og slå dem ut! Oi, disse folka skal det ikke mye. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie aandacht even? Onze groep gaat jullie een voorstelling geven die jullie nog lang zal heugen. En we krijgen die springhalen van jullie in een mum van tijd helemaal plat! Jongen, we krijgen nu al een staande over. Jongen, we krijgen nu al een staande over. Naiset ja herrat, pojat ja tytöt, kaikenikäiset. Ryhmämme takaa teille kaikille ennennäkemättömän esityksen. Kun ne sirkkaystävänne saapuvat, me lyödään ne ällikällä! Voi pojat, tämä porukka on sirkuksen Baylar ve bayanlar, her yaştan kızlar ve erkekler, kumpanyamız size eşsiz bir performans sunacaktır. Çekirge dostlarınız buraya geldikleri zaman şaşkınlıklarından düşüp ölecekler. Bu karıncalar eğlenceye susamış anlaşılan. Dames en heren, jongens en meisjes van elke leeftijd. Wat onze troep presteert is werkelijk heel uniek. En als jullie vrienden sprinkhanen komen, zullen jullie zien dat we hen plat zullen krijgen. Oh no, I'm not gonna clean it up. I fucking just broke my knee. Goh, die gasten hier zijn echt wel aan het entertainen. 各位先生、女士，所有的小弟弟、小妹妹们，我们保证一定会使出我们的浑身解数。等到你们蚱蜢朋友来到这里，我们就要把他打得十分无力。天哪，这些小家伙真讨。Dámy a pánové, kluci a holky každého věku, výkony našeho slavného souboru jsou nedostižné. Vaše přátelé kobylky tím úplně a dočista smeteme z povrchu země! Páni, to je ale nedočkavé publikum. Senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as idades, a nossa companhia garante um desempenho como nenhuma outra. Quando os vossos amigos gafanhotos cá chegarem, nós vamos arrasá-los! Estes tipos estão sedentos de espetáculo. Tintenía ton studio, Pixar. What the hell does that mean? Tapesun Ali Seri. Zuzunha. Ali, Tapesun Ali. Tapesun Ali Seri. Ali, Ali. Tapesun Ali Seri. Zuzunha. Zuzunha.